Saudara tahu bahwa firman Tuhan tadi berbicara tentang fokus kepada kekekalan. Ladies and gentlemen, did you know that the earlier passage shows about focus on eternity? Fokus kepada kekekalan itu berbicara tentang fokus kepada kemuliaan. Focus on eternity, it's talking about focus on glorifying things. Jadi Paulus menerjemahkan tentang fokus kepada kekekalan sebagai berikut. So Paul translate eternity to glory as we're gonna see it. Bahwa fokus tidak kepada kekekalan itu berbicara tentang pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang ada di bumi. So focusing about eternity is about putting your mindset things above and not things below. Alkitab berkata dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua, So in Colossians 3 verse 2 says, bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. think about things above and not on earthly things. Berpikir tentang perkara yang di atas itu akan masuk kepada kekekalan. So if we are living and thinking in the things above, that will lead us into eternity. Jadi yang saya mau tambahkan di sini bahwa kenapa kita harus berpikir tentang perkara yang di atas. So in addition to previous sermon, why should we think about things above? Selain ada janji Tuhan bahwa kita masuk dalam kekekalan, Even though the promise about entering to the eternal state is there. yang kedua adalah Paulus berkata bahwa Anda disuruh pikirkan perkara yang di atas karena Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan. Secondly, Paul says you must set your minds above because you are people who are chosen by God. Nah, orang pilihan Tuhan ada dua hal terjadi dalam hidupnya. Chosen people, there are two realities that happens in their life. Yang pertama adalah orang pilihan Tuhan ini telah dibangkitkan bersama Kristus. First things first, chosen people who are being risen up with Christ. Yang kedua adalah orang pilihan Tuhan adalah hidupnya telah mati. Secondly, those who are chosen by God, their past life has died. Sehingga dia tersimpan bersama Kristus di dalam Allah. Therefore, he is well kept in Christ in the presence of God. Jadi yang kita lihat di sini dibangkitkan bersama Kristus dulu. So, the first thing that we need to focus on is resurrected with Christ. Tahukah saudara apa arti dibangkitkan bersama dengan Kristus? Ladies and gentlemen, did you know what being risen up with Christ means? Kenapa saya katakan begini? Karena nanti Anda akan berpikir saya belum pernah mati dan pasti saya tidak dibangkitkan. Tapi Kristus pernah mati dan dia telah dibangkitkan. Why did I say like this? You might want to think about, I haven't experienced death before. But we're supposed to focus on Christ have risen from death. Jadi arti dibangkitkan bersama dengan Kristus kita lihat dua bagian. So, being risen with Christ, there are two parts that we need to take a look closely. Bagian yang pertama itu berbicara tentang bahwa Yesus mati. The first part is talking about Jesus has died. Tahukah saudara ketika Tuhan Yesus mati itu Yesus sementara membawa dosa dan kutuk saudara. Did you know that when Christ has died, he put all of those curses, the flaws, the sins in the tomb? Dipakukan di atas kayu salib. Oh, not in the tomb, sorry, in the cross on a tree. Kemudian dia bawa masuk ke kuburan. And then it goes straight into the tomb. Di dalam kuburan maka kutuk dan dosa kita ditinggalkan di situ. Therefore, in the tomb, all the curses, sin, all the deviations are being left in that premise. Dan dia turun ke dalam kerajaan maut dan dia berkata, aku berkuasa atas maut. And that signifies Jesus has descended into the lowest part on earth to show that he has an authority on Hades. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. On the third day, he has risen up. Itu amongst the dead. berbicara tentang kemenangan bahwa dosa sudah tidak berkuasa lagi atas kita. It talks about that victory has come in our life where sin has no power again. Bagian kedua, bagaimana kita berbicara tentang bagaimana kita dibangkitkan bersama Kristus. Second part is, how is it that we are being risen up with Christ? Ini berbicara tentang baptisan. It talks about baptism. Makanya Roma pasal 5, Roma pasal 6 ayat yang ketiga berkata, Romans 6 verse 3 says, bahwa tidak tahukah kamu bahwa engkau telah dibaptis bersama kematian Kristus. it says here, did you know that you are being baptized with the same death of Jesus Christ? Artinya ketika kita dibangkitkan bersama Kristus adalah ketika kita bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis saudara, kemudian kita bangkit dari air, kita menjadi manusia baru. So that means it's the process of becoming a new man. You have risen up with Christ, you've repented, and you give yourself baptized, and the Holy Spirit is given to you and leads you into righteousness.
Jadi waktu to saudara be in a new masuk man di of dalam life. air, Anda menanggalkan segala dosa-dosamu, manusia lamamu, manusia dagingmu. So when you when you're being submerged into the water, all of your past life or your old man, all the sins has been submerged and left there. Waktu engkau keluar dari air, engkau menjadi manusia yang baru. When you get out of the water, you become a new man. Itulah yang disebut bahwa Anda mengalami kebangkitan bersama Kristus. That's what it means to say that you're being resurrected together with Christ. Hal yang penting adalah The most imperative thing is bahwa ketika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, bahwa saudara telah mati. the most important part when we are being resurrected with Christ, you have died. Dan hidup saudara tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Your life is being hidden, kept hidden in Christ. Ini yang sangat penting, jadi saudara saya mau perhatikan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ketiga. It is so crucial. Let's take a closely look on Colossians 3 Di situ verse 3. dikatakan bahwa kita telah mati. There it says we have died. Dan kehidupan kita dan hidup kita itu tersembunyi bersama Kristus And your di dalam life Allah. is well hidden in Christ, in God. Jadi waktu Anda keluar dari air, Anda mengenakan manusia baru. So when you get out of the water, you are using your new man. Dan manusia baru ini tersimpan di dalam sorga. And that new man is placed in heaven. Tidak ada yang bisa mengambil manusia baru Anda, tersimpan di dalam sorga. Nothing can take away your new man because it is well kept in heaven. Karena di sorga, Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Because in heaven, Christ sit next to the Father. Makanya Paulus Right hand of berkata di dalam Kolose 3 ayat 1 bahwa kita harus pikir perkara di atas, di mana Kristus duduk di samping kanan Allah. That's why in Colossians 3 verse 1 says, set your mind on things above because that's where Christ is. Jadi hari Sitting ini at the right hand of God. Hari ini kita harus berpikir perkara-perkara yang di atas. Today we have to think about the things above, Bukan yang ada di bumi. not on the earthly things. Artinya perkara yang di bumi yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, jangan dipikirkan. That means all those unglorified earthly things cannot be done. Tapi pikirkanlah perkara yang di atas. Think about things above. Apa itu perkara yang di atas? Adalah kerajaan Allah. What are those things above? Those are the things, the kingdom of God that we are Alkitab doing. berkata dalam Matius 6 ayat 33, It says in Matthew 6 verse 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. seek first the kingdom of God and its righteousness, and everything will be added into you. Anda mau melihat mujizat, pikirkan perkara sorga. If you want to see miracle, things about heavenly things. Maka mujizat pasti akan terjadi. A miracle will be poured out into your life. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Let's Saudara. stand up, ladies and gentlemen. Saya percaya ketika engkau pikir perkara yang di atas, maka jiwamu pasti akan tenang. I believe when you set your minds on things above, your soul will be soothed. Karena jiwa itu adalah kehidupan kita. Because soul is our life.